शुक्रवार सुबह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार और अन्य 2 मंत्रियों बेचाराम मन्ना और शिवली शाह ने कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना की है। बता दें कि वे आज कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिलों की पंचायतों की गतिविधियों की समीक्षा के लिए कूच बिहार में बैठक करने वाले हैं और बैठक शुरू होने से पहले उन्होंने आज सुबह कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে যেসব প্রকল্পের রূপায়ণ হয় সেইগুলোর পর্যালোচনা করার জন্য আমাদের মূলত আসা। তো কুচবিহার শহরে এসেছি, মদনমোহনের আশীর্বাদ না নিয়ে আমরা কি করে এখানে মিটিং শুরু করব। সেই জন্যে আমার সঙ্গে আমার সহকর্মী 2 মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বেচারাম মান্না এবং শ্রীমতী শিবলি সাহা, আমরা 3 জনই এসেছি। আমাদের সচিব এবং বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও এই জন্য এসছেন। আমরা সবাই এসেছিলাম আগে মদনমোহন জির আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। সেই জন্যই মন্দিরে আসা। এখন আমরা পর্যালোচনা মিটিংয়ে যাব। ধন্যবাদ ভাই। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।